Mahal kasi yung Yossi guys, kaya ito na yung ginamit namin. Ang ginagawa na ano, banig. What? You know. Woo! Tigol at saka ano, tabako. Tabalag Tabako. mo namanan. Tabako. Banig ka na. Pagdagot lang ito. Mahal kasi yung ano, Yossi. Tig 10 na yung isa yung ng Yossi, kaya ito, mura lang. Yung isang balot ng tabako, 10 piso. Tigol. Ganyan. Video guys. Ganyan guys. Pagawa. Nana. Ito guys, pagawa guys ng ano, yukab. Bukot halungan ng tabakuan. Ito guys, oh. Ganyan guys, oh. Ilagay mo dyan yung ano, mabansang dahon. Gabi. What? Yung gito, tabako. Pero sa wait lang guys. Gusto ko may ganyan-ganyan guys, oh. Oh, ganyan guys, oh. Para maganda. Yan. What? Ganun. Yan lang guys. Guys, nasa technique guys. Yan guys. Youtube guys, YouTube. Uy. Yun lang guys, salamat sa paglantaw.